Biso la ntate moral magala re a le mema bana ba ntate ba ka re shetse re betse thapelo ya ntate shwa magodimong gore sebakeng sena re lo tswela pele ka mosebetsi wa ntate ile mosebetsi wa mong e se mosebetsi wa motho wa lefase sebakeng sena re kopa ditsebeng tsa lona bana ba ntate gore o be wa lehlogonolo mme ge e le ge taba o sekeletse ditaba tsena tsebe e le ditaba tša legodimo ditaba tša ntate shwa magodimong bona ngwana ntate o dule o tseba ka dinako ka moka gore ditaba tša ntate shwa magodimong ke tšewe di tize bang hlompho ke tšewe di nyakang gore ka gare ga tšona re ikokobetše ke tšewe di sa nyakego mahlale a mo sefahlegong di nyakago mahlale a ka gare ga hlogo ya gago jwale sebakeng sena re tla kgopela gore le tšee ditaba tšena le di dire tša serious le di bee ka gare ga ditsebe tša lena gobe ge wena o tšea ditaba tšena o itsekeletša tšona ka gare ka kgopolo ya gago mme e be le ge o tla ba o dira jwalo ka bohlale gobane ge o tšweletše sebakeng se seswanago le se ya ba e le ge o ikgethetše go thetša le go sekegela ditaba tsena tsebe e tla ba e le ge e le wena wa morago e tla ba e le ge wena o le wena wa morago ke a go tshepiša ngwana ntate ke re ditaba tše re tlo go fa tšona tše ke dišo tša bophelo ke dišo tša mogao ke dišo tšewe di tshwerego lerato ka gare ga tšona ga se dišo tšewe di lwago le ntšwa bona ke tše di phedišago dišo tšena bona dišo tša lefase tša merogo dinama le magobe le botse dingwe ke dijo tše di phedišago nama di phadišago nama tša phediša le madi a e fela tše re go fago tšona ga jwalo ke dijo tša tsebe ga se dijo tša go dija ka legano ke dijo tša go dija ka tsebe yo ke dijo tša legodimo ka mahlo o ke tloa di bona e fela o ka bona di-result tša tšona dipoelo tša tšona o tla di bona o ke kwa di bona ka mahlo e fela o tla di utlwa ka tsebe bona lentšu o ka se le bone ka mahlo a gago a nama o ke kwa bona lentšu with your own naked eyes bona wa mogaupi wa tlogo di bona ka spiritual eye wa mogaupi wa tlogo bona dipoelo tša teng a kgona go lemoga gore tše ke dijo tša bophelo a kgona go lemoga gore o ke moputso wa dijo tša bophelo letšatšing lena la lekgone re ya go ithuta bana ba ntate ka dithuto tša ntate o šwa magodimong tše di le ka gare ga buka e re ya go ithuta ka motho goba ka mekgwa ya motho ka mo ntate e šwa magodimo le a releditšego ka lengwalo le lekgone re yang go bolela ka gare ga lona mme modimo o re ga re eletša ka gare ga lengwalo le re yang go ruta ka lona lekgono o re mekgwa maphelelo a rena maitshwaro a rena ko ona awe a re ahlolago mekgwa ya rona maphelelo a rona ko ona awe re ahlolago ka ona ka gare ga dithuto tsena ke šetše ke ile ka le ruta ka polelo e bjalo kae kua moragonyana go mangwalo a mabedi a mararo ka go ruta ngwana ntate ka re motho ga a hlolwe ka morago ga lehu motho o a hlolwa a sa le lefaseng mona maitshwaro a motho maphelelo a motho ko ona we a tlo go kgetha gore motho yo o ya kae o ya ka gare ga mmušo wa diabolos goba o ya ka gare ga mmušo wa modimo ke mowe e leng gore maphelelo a gago
kona tlo go determine tsela ya gago ya ka morago ga o tsamayeng ga mo lefaseng le le mo go lona la temporary la sebakanyana. Bona ke gatelle taba ke bona ntate ke re ka morago ga lehu bophelo bo tswela pele. Ka morago ga lehu bophelo bo tswela pele ke hlatse ke paki. Bona ka bopaki jo go fetsa go botsa mo re ke thoma mo ka re modimo tsamaya le na spiritually ka le ntšu a tsamaya le nna re ya ka fase ga lefase le re mo go lona a ya mpontšha tulo ya diabolos le mašabašaba a lego ka moo ba ba phelago. Ntheetse ga botse ngwana ntate onko ga botse ga ka re modimo tsamaya le nna diša ka fase ga lefase le ka gotša ditopo tše dintšintšintši ga se se ke se boletšego ke ra gore onko ga botse ke re modimo tsamaye le nna ya le nna ka fase ga lefase le ra ya ka hwetša batho ba bantšintši ba phela yo ga re ga bona ke tsebile go ka othee le go kokoa ka mmela ga motswadi wa ka wa mme mo wa sesadi. Bona ke sewe se šupang gore motho ka morago ga lehu wa phela ka morago ga lehu wa phela ge motho a hlokofetše bophelo bo teng ka morago ga lehu. And then ge motho a hlokofetše bophelo bo teng ka morago ga lehu either a le ka kua ga ntate šwa magodimong goba a ile ka mo ga diabolose ka mo fase ka bophelo bo teng mo tšwela pele. Ke ka moo le bona ba ile go ka mo fase ka ba ba le go ka ga fase ga mmušo wa diabolose ba o le bona bophelo bo leng teng mo tšwela pele ba bua ba tsena mo go bosangoma ba re ba ba ruta di-magic tšeo ba ruta go tsona di tswa ga kgoši motswadi wa bona diabolose yena yo we bong wa tsona ditaba tše bjalo o tla go batho ba ka batswadi ba bona ba o e leng gore ba na le yena gona ka kua lefase le ala gagwe. Kganthe ge o hlokofetše e le ge o kgethetšwe go ba ka kua go ntate šwa magodimong le gona bophelo bo teng ka morago ga lekhubu jo tšwela pele ka lehlakoreng le ka lehlakoreng le bophelo bo teng ka morago ga lehu. Bona ke go hlalošeditše ke rile ka fase ga lefase le ke kgoditše batho ba phela ba mašabašaba ka legodimong ka kwa le kgoditše batho ba phela ka mašabašaba le ntšu la re go nna la re ba bona ka mo fase ga lefase le mo le be le teng ke modimo wa ka a re ke bao ba phelela mmušo ya e šele ya ga diabolose. Mme ra re ge re tšwa re bua ra tsena ra mo ra feta ra ka legodimong ra hwetša bana ba gago ba thabile ka lethabo ba nthabetše a re gomme bao ba bona go ba ke bao ba bego ba phela ba šetše mmušo wa ka morago ge ba sa le ka lefaseng lela re tšwa mo go lona. Jale ke ka moo ke pakago ke le paki godimo ga taba ena ke re bophelo bo teng ka morago ga jo re lego mo go jona. Ke boa gape ke ya go hlalošetša ke re ka gona kahlolo ka morago ga lehu. Bona ke a tseba re pastor gago go boditše gore o tlo re go hwile modimo kry-a wa hlola ka legodimong gore wa ya ka ga Satan ba wa ya ka gare ga ngwako wa modimo ga go jwalo wa hlolwa ka mediro ya gago gona jwale ka yona nako o sa le mo lefaseng ka yona nako ene ka maphelelwana a gago ke nako eo wa hlolago ke nako eo e leng gore o swanela go kgetha bophelo jo we e leng gore bo tla go iša ka go diabolose ba go iša ka gare ga modimo. Yes, of course o ka ikgethela bophelo bja go ya ka gare ga diabolose e fela e le ge o sa tsebe jalo wa lehlogonolo le kgono lebakeng lena ge o kgweditše morumiwa wa ntatešo wa magodimong e leng yo o bolelago le yena fa a tla go lemoša le go phafoša gore o kgone go lemoga gore tsela ya nnete ke eife ke sefe se o swantse go se dira o sa le mo lefaseng le modimo a sa go adimile bophelo jwa gana mo lefaseng le mo go lona kapa goba ke sefe se o sa swanelang go se dira. Ka re ge o le ka gare ga bophelo jo e leng gore bo tsamaya ka lehlakore la diabolose o sa le gona mo lefaseng le o tla re go tloga mo lefaseng le wa ya ka mo thukong ya diabolose ka kua fase ga lefase le mo go lona
bona ngwana ntate ke se ka go thibantšha ditsebe e fela go tsebiša se modimo wa ka ntsebišego modimo wa Enosh Global Holiness Church modimo ka o tee le modimo wa Enoshi modimo ka o tee le wa morena Jesu modimo ka o tee le wa Abraham Isaac le Jacobo modimo ka o tee le wa Enoch modimo ka o tee le wa Paul modimo ka o tee le wa Hezekiel modimo ka o tee le wa John modimo ka o tee le wa Moshe modimo ka o tee lwa Joshua modimo ka o tee lwa batlotswa ka moka ga bona ba ba ile go ba kgethwa jwalo ka nna ba tla lefatsheng mona ka thumo ya modimo e le ge ba leka modimo a ba rometse lefatsheng mona gore ba leke go tla go le šupetša tsela gore bao ba kgethago go ba le tsebe ba kgone go tla go phela ka gare ga mmušo wa kgaogelo le mmušo o e leng gore modimo go kgethetše bao a ba ratilego ba tsene ka gare ga phego ka gare ga lephego le letona lephego la bophelo mme ge ka gare ga lengwalo la rona la lekgomo le santše le gatelela se sengwe se re ithutileng ka sona kwa morago kwa gore maphelelo a gago maitshwaro a gago ke ona awe a tlo go determina bokamoso jwa gago or the relationship ya gago le modimo go ba le diabolos lefatsheng mona re na le batho ba bantši ba go fapana ka mekgwa e mentši ya go fapana e fela nna ke le motlotswa wa modimo ke a go eletša le kgone le kere mokgwa o mmotse kwa gore o phele ka toka mokgwa o mmotse kwa gore o phele ka fawe e leng gore modimo o amogela gore o tlo kgone go amogelwa matsogong wa ntatešo wa magodimong ba dipelo tše dimpe lefatsheng mona ba teng ba dipelo tša go se loke lefatsheng mona ba teng ba loi lefatsheng mona ba teng batho ba go tlaiša batho ba teng batho ba go hula goba ba go utswa ba teng lefatsheng mona ba ka hula monagano ba ka go hula a physical item ba go hula se sengwe le se sengwe na go le sona bona ba ka go utswetša ka mokgwa o tšeng ga e šita ba bangwe ba tla ka seemo sa modimo ka leina la modimo e fela e le ge e le gore morero wa go utswetša bona ke re o tsamaye mo go Habakuku 2 o bule Bible ya gago o bule Habakuku 2 ke mo tlo go kgotsa ditaba tše tša go fara le tše ke di bolelago ke re ba bangwe ba tla ka leina la modimo e le makgomo bona moprofeta Habakuku 2 o hlaloša gabotse gore go na le baruti ba maaka a hlaloša gabotse a re go na le baruti ba ba šomišago dihlare dipheko a hlaloša gape a re go na le baruti ba ba hlankelago modimo ešele empa ba e le ge bantši ka dinako ka moka ba bolela ka leina la ntate ba teng baruti ba ba jwalo ka bao le a ba tsebe mme morena Jesu a mo thekga a thekgana le yena mola go Mateo 6 a re ba teng batho ba go tekgantšha e le ge bona ba re ba rapela modimo a re bona ga e fa mohlala morena Jesu a re batho ba ba emago mo makopanong a ditsela in the conjunctions of roads ba goelela ba rapela e le ge ba nyaka gore le ba bone gore bona ba rera ba rapela a re batho ba ba jwale ka bao ke ba ikaketše bona ka nako ya go morena Jesu e be go sena di-taxi le di-bus mara e fela nka no tlaleletša ka re batho ba botlhogo ba kgwetša ba rera ka gare ga base le ka gare ga terene goba ba namela ka godimo ga ntlo ba rera goba mo makopanong ya ditsela goba ba tsamaya mola ba tšama ba rera
go ya ka morena Jesu mo go Matthew 6 gore ke ba ikaketše a re ge o nyaka go rapela modimo wa gago o kena gare ga ntlo wa tswalela lebati wa rapela gobane modimo wa gago ke modimo wa le mo sephiring ke modimo wa le mo sephiring o ke kwa mmona le ka mahlo ke ka mo le nna ke tlhalosang gore ge ke be ke tsamaile le yena ke ile ka lefaseng la ka fase ga lela diabolosi ka tsamaya le yena ka tulong ya gago ka kwa godimo ka mahlo a ka nama ga ka mmona jwale ke ka moo ke go tlhalosang ke re le ntšu ka mahlo a gago a nama ke kwa le bona ke le modimo a šomago ka lona ke leo e le kgono le tlogo go fa ditaba tše e fela ka mahlo a nama ke kwa le bona ka gare ga lentšu ke mowe re kgonang go tla go kgwetša ditaba tsena tsa modimo e fela ka gare ga lentšu leo le hlapetsweng ka manyala le ditšhila go tšwa ka mogare ga mmele wo o nago le ditakatso tša nama tšewe ditakatso tša teng e le tša diabolosi tša nama tša go nyaka go kgatlha nama di feleletša di bodiša lentšu la modimo le le be le dutse ka gare ga ntlo ena mme ya re ge ntlo ena e bola modimo a tswa mme go a tsena diabolosi ntlo ena e bodiša ke eng ke mesebetsi ya gago le bodiša ke eng ke maphelelo a gago mme diabolosi a kene modimo a tswe diabolosi a kene ka gare ga ntlo ena ge diabolosi a kene ka gare ga ntlo ena re tla go kwa ka dipolelo tša gago tše dimpe tša manomabe re tla go kwa ka dipolelo tša gago tša mahlapa re tla go kwa ka dipolelo tša gago tša leleme le boreledi re tla go kwa ka dipolelo tša gago tša go utswetša batho re tla go kwa ka dipolelo tša gago tše di sa hlapang e fela o seke wa re ge ntate Masete a rogana sebakeng sena wa kwa o ditsebe tša gago di kwa o ka re di bona motho yo a lego ka letsogo la diabolosi bona ga e šita le morwa re morena Jesu le yena e ba rogana jalo rena ge re rogana rena ba tlotšwa re ba rogana le diabolosi re ba roga diabolosi yo a keneng ka mogare ga gago ga re thome ra go roga e le gore wena ga ona diabolosi ka mogare ga gago bela ge diabolosi a agile ka gare ga gago ke mo o tla utlwa go le hlapa la go tswa go motlotswa wa modimo gobane o roga diabolosi yo a leng ka mogare ga gago jwale wena ka leleme la gago le boreledi ka mahlapa a gago ka tše dimpe ka maano mabe ka mekgwa ye e kgatlhago nama ke tswela tšeo di tla go kgaogantshang le modimo bona diabolosi a re ge a go tlaeditše a šetše a go capturile into his circle o feleletše o roga ka le modimo ka molomo ona wa gago wo o tswang ka gare ga tulo ye ya diabolosi a dutseng ka gare ga gago o roga ke le modimo o re modimo ga a teng o roga ke le modimo goba o roga ke le batloswa ba modimo ga ke bolele ka pastayola wa gago wa di-stage dramas ke bolela ka bakgethwa ba modimo bona mola Matthew 6 morena Jesu a go gapola ya pele a re go ka re o tsene ka gare ga kereke wa bona barapedi ba teng ba rapela ba eme ka maoto ba kitima ba ya kua le kua o na mo tsebe gore ga gona thapelo ka moe ke bofora fela ke tatle go fela bona ga go bolele nna ditaba tše di boletse ke morena Jesu mo go Matthew 6 ene wa di tseba mosepastor ga go le diša tsona ka kwa kerekeng wa di tseba taba tše bjale le kgono ge ba bo sa tsebe taba tše tsena mo go Matthew 6 go tloga mo go verse 1 go fihla ka verse 8 ke mo morena Jesu a ile go ga theba ya kwa fase a thoma go ruta batho ka thapelo ya tatešwa magodimong gona mo ka gare ga taba ya tatešwa magodimong modimo wa phelago modimo wo bo isa le modimo yola wa maloba tatešwa magodimong wa go ntatago rena bo Abraham, Isaac, bo Jacob ba e se go badimo
ke le go ba tlotswa ba modimo go Enosh le ba bangwe ka moka ba ba ile go ba kgetha lefaseng le godimo ba tla lefaseng mona tswa ka nna go tla go le gakolola mme ba tsebe ba tsamaya ka mohlapo wa bona ke le mohlapo wa modimo bona ntši le badiši fela jwale ba re ge sebakeng se jwale ka se wena o le motho o gakanegile ka gare ga ditaba tše mme a ba ile ge morwa Jesu a tsena ka Mateo 6 go tloga mo verse 1 up to 8 a go gakolola bona Mateo ka morwa Jesu mo go Mateo 6 o ile a lo ruta ka tatišwa magodimong after verse 8 a tewa e kwa tlase ka gare ga thapelo ye morena Jesu a go ruta yona tatišwa magodimong modimo o dirile amendment ka gare ga thapelo eo le nna ge ke be ke tlhakane le yena spiritually mo thabeng ye a nkgethetše go yona kua site ya Beggarsport modimo o re ka re ga yena o re kgethetše dithaba tše pedi bona re ba le tlhogono re bang morwa Jesu ile a kgethelwa thaba ka etee mošelena o kgethetše thaba ka etee e fela nna ntate Basedi modimo o ne a nkgethetše dithaba tše pedi le phuthego goba mohlapo o re leng ka gare ga ona wa Enosh Global Holiness Church ge ke be ke tlhakane le modimo ko thabeng ya Beggarsport a nruta diphiri tša gagwe mo go rileng morago ga beke a tlhakana le nna thabeng ye itšeng kwa Giyane a nruta tsela ye bana ba gago ba swane ba fodišwe ka yona e le ge a tlhakantšhitše le yona phuthego yewe bona ke ya go bona o leloko la phuthego yewe yone e modimo a go mpontšha yona kwa thabeng ya Giyane ke ya go bona ngwana ntate o sa le tseleng e fela o gakantšha fela ke gore o sa lebeletše di-stage dramas tšela tša baruti ba di-stage dramas bona di-crashers tšela o bona go batho ba tsamaya ka tšona ba koletša ba fetša ba latlha kua ba sepela le wena o ka nna wa ya kua chemiseng ya mo toropong ya house le wena mo eno ya primary town o di hwetša ka mo chemiseng o ka nna wa di tšea wa di tšhela ka mo wa koletša ba ba fetša wa di latlha kua wa ditima tswana bona o kgona jalo dilo tšela di seke tša go makatša ge ba le gore e be le nnete ge ba e le gore e be le nnete o reng fela go bontšha o ka re baruti ba gona ba fodiša digole fela jalo ba bangwe malwetši a mangwe a reng a sa fodi go teng tulong yewe e leng gore ba bangwe go di-stage drama tša bona tše dingwe tša bona tše dingwe o hwetša e ke ke nnete fela di diragala go phethagala ka morero wa diabolosi gobane le ge ba hlankela diabolosi bona ngwana ntate modimo yo a phelago modimo yo a phelago o fodiša yowe mmetseng ka pelong ya gago yowe a mo kgethilego a re ke kgetha modimo gore a ndirele ga a fodiše yo a kgethago moprofeta mang gore moprofeta mang a mo direle ga gona moprofeta mang le ka nako ela ya batlotswa goba ya baprofeta ba modimo ba pele ga gona moprofeta goba motlotswa goba mang yo a bego a kgona go dira go feta le ge e le gore taba tsena di ka dira ke modimo ka sebele e fela modimo ga etsa ditaba tsena ka sebele o tla di dira a kene ka gare ga ngwana wa gago yo a mokgethilego jale ge re ya ka gare ga mangwalo a re gakantšhago a re gakololago ke tlhaloša gape ke re mola go Mateo 6 morwa Jesu o ile a ruta batho ka tataišo wa magodimong mme tataišo wa magodimong ye le kgono ka mo Enosh modimo wa rena wa Enosh Global Holiness Church o ile a re fa amendment ya tataišo ya magodimong ye le rutilego go morwa Jesu bona gape wena o bonagana gore morwa Jesu ke modimo morena Jesu e be a ruta setšhaba goba lefase ka tataišo wa magodimong yewe a e filego ke mang ke ntate wagwe ntate wešo wa magodimong wa e kwa le ga e thoba re kene ntate wešo wa magodimong kana morena Jesu ga ba ruta thapelo e ba e na le batho ba mo lefase ka nako yona eo e ba se le godimong e fela a ba ruta ka thapelo ya ntate wagwe wa magodimong a ba ruta gore ba rapele ba bolelele gore
le ntate wa ga wa magodimong ba kgopele ba rapele ka mokgwa mo ke dumela go sa take bona ntate mme gwa re ka gare ga taba ye ga ba ruta thapele ya ba ile ge a be a ba ruta yona ka taelo yeo modimo a mo file go yona in consultation le modimo wa gae e be a dira seo ka taelo ya modimo wa gago ka taelo ya ntate wa go wa magodimong e be a sa dire seo ka boithatelo le nna ka re ka taelo ya modimo wa ka magodimong yo e leng modimo ka o tile le wa ena morena Jesu modimo o tlile go nna a mpha amendment ya thapelo ye ya tate Yeshua wa magodimong ga go a fapana selo le ka nako ya e fa morena Jesu gona jwalo le ga e fa nna le morena Jesu ga re fapane selo re ba hlanka ba modimo bobedi ba rona bona yo mongwe wa makala o re moruti Masete bona o tella modimo morena Jesu ga se modimo ke mohlanka wa modimo jwale ka bo Abraham Isaac bo Isaac bo le ba bangwe ka moka ga bona Bible e re morena Jesu ke morwa wa modimo a le noši e re go gakolle una mo ikušishe ka gore la point eno ke yona go laga ya dira gore o kgone go thome go fapantšha morena Jesu le bahlanka ba bangwe ba modimo ka moka ga bona o mo dire gore morena Jesu ke modimo ya go clarify mo godimo ga taba ena ngwana ntate o bule ditsebe ga botsone polelo ye ya gore morena Jesu ke morwa wa modimo a enoši ne go hlaloša fela gore morena Jesu ka mokgwa a tlile go ka gona ge Maria le morena le Josefa a ba etela morena Jesu a tsena ka lapeng la bona e be le ge ba ba hloka ngwana mme Maria a ima morwalo wa morena Jesu ntle le go hlakanela mapai le Josefa ke gona mopolelo e bolela go sona seo fela ga e hlaloše gore morena Jesu ke modimo morena Jesu Abraham Isaac bo Moshe bo Enoši bo Enoko le bo mamang ka moka ke bana ba modimo e fela ba fapana jwang bala le morena Jesu ke gore ba fapana ka gore formulation ya bona creation ya bona ka gare ga placenta ba ka gare ga womb morwalo wa bona go etla o tlile ka gare ga hlakano ya motho wa mme le ntate so bale ya ba ile go tswala moya go tswala morwa wa modimo mara ka gare ga hlakano eo bale mola go morena Jesu o Maria le Josefa ga ba le hlakano eo ba le kae e fela morena Jesu o tswetse ka tsela e fapana go le ba bangwe e fela ge buka ye e hlaloša gore ke ngwana wa modimo a le noši e ka no re ka thupo e ngwe ra re ke thogapo re ka no re ka thupo ngwe ra ke thogapo ba e ra gore modimo o tlile a robala le morena Jesu ra o tlile a robala le Maria e fela ge ba swane ba e hlalošitše gabotse ba e feleletša gore ge re re ke ngwana wa modimo ke morwa wa modimo a le noši re ra gore Maria o mo imile ntle le go hlakana ba go hlakanela thobalo ba mapai le Josefa e fela ge e le ba bangwe ba tlotšwa ba modimo ka moka bona go akaretša le nna re tlile lefaseng lena ka tlhakanelo ya batswadi ba rena go thoma ka Enoši go thoma ka Abrahama bo Isaka bo Jakobo bo Paulo bo Ezekiele bo Samuele ka moka ga bona bo Enoko go bile jwang re tlile ka tsela eo yo fapana le nna ka yona tsela e ke fetša go tlhaloša fela mara ka moka ga rena re tlile ka thongo ya modimo rena bona ba re fetša go bana bona ga ke bolele ka pastanyane wa gago wa gola ditlala a namano thoba mošašana wa kereke ka gore a kwa tlala goba a resign a tšhaba go tsoga ka masa a tšhaba go ya mmerekong a tšhaba go tsoga go theogela a resigna a re re ko tshwara bana ba modimo po o se le ba le ngwana ntate mašemo a ba go hlale ke ditlaela mašemo a ba go hlale ke ditlaela o se le ba le taba eo ke eo ke re go tsena ka gare ga Habakuk 2
o ba le scripture se o tloma thono fitla mafelong e tlo go hlalosetša ka bona ba diphokopoko tša dipasta tša go tla ka morero wa go botša maaka ba golela maaka ka dina la modimo le ge ba šomiša dipheko e le ge ba hlankela modimo e šele e le ge e le balong o se le ba letabeng ngwana ntate ga ba botho tla tlotsa ka taba tšeo mara mo go Mateo o tloga ka mo verse 1 go fihla mona go 8 ke mo morena Jesu a go tlhalosetšang gore ditaba tše tša dipasta tša go le rapediša le mo ka matolo tšeka le molong wa rasa dira emena ga se tsona taba ya go ikgwetše kgolo e kgwetša mo go Mateo 6 mo verse 1 up to 8 o boletše morena Jesu ka molong wa gago taba ya dipasta tša go kgwetša di mola go hlakana go ditsela ba rapela ba kgoelela gore le ba bone ba re bo makapi ya bo mponeng morena Jesu wa di gana taba tšeo a re modimo ona mo rapelang modimo wa sephiri ke modimo yowe a tsebile go ditaba tše pele ga go e tla go di bolela gore lo bolela eng ka gare ga mangwalo a mangwe a kry-a ka morago ga Bible a hlaloša gore ke modimo a kgonang go tseba the quantity ya moriri wa gago gore ga merišana ye metho mo tlhogong ya gago ke eme kae modimo wa e tseba le gona lengwale le jwang ka le ka le bana jale le kgone ngwana ntate re tla go gapolelana ke re lengwalo le ke re ka re ga lona le re maitshwaro a gago ke ona we a tlo go leita gore ya kae ka mo go diabolose ba ka mo go modimo na maitshwaro a gago diipolelo tša gago the way you conduct yourself bophelo ba gago ke bona ke go go tšea wa go bea mo o ya go swanetše go felela gona bona pele re tšwela pele ka taba tše re boele gape morago go mangwalo a tlogo fela re gapolola re tsamaye mo go Hezekiele 13:1-3 Hezekiele 13:1-3 re tsane mo go verse 1 up to 6 bona moprofeta Hezekiele ke mowe a ile go apaka ka go tla ka morena Jesu moprofeta Hezekiele o pakile ka go tla ka morena Jesu e le go mang setlogolo khukhu sa Tafeta yo modimo isa le go mo tshepiša a re ke tla go hlogonolofatša le bana ba gago le batlogolo khukhu ba gago ka moka ga bona gore mo maphelong a bona go be ba etsa pele ke tla go hlogonolofatša le bana ba gago le ditlogolo khukhu tša go ka moka ga tsona gore maphelong a bona go be ba etsa pele le ka gare ga lengwe le re tlo go lebala le kgone mo le ya hlaloša gore bawe modimo a ba kgethilego bawe ba nago le toka go tla ba etsa pele ka dinako ka moka go tla ba etsa pele o ntšhetše ngwana tate go na le phapano magareng ga moetsa pele le moetsa ka pele go na le phapano magareng ga moetsa pele le moetsa ka pele jwale nna ke bolela ka baetsa pele ke bao e le go ba kgethwa ebile ke bao e le go bana ba modimo ebile ke dipeu tša bokgethwa ke dipeu tšeo di lego tša wela ka gare ga mmu wa maleba mme tša re ge diphaphaša tša kgona go phela tša ba le bophelo tša ba tša phatlalata tša tswana mme ke bao ba kgethegilego ke bona bawe e leng ba lehlogonolo bao ba kgethetšwe go ba baeta pele e se go baeta ka pele man re go fe mohlala baeta ka pele ka re šetše go boditše gore na baeta pele ke ba mohuta mang baeta ka pele gantši ba hwetša mo mmušong gana mo di-department tša mmušo mo a ke no fa mohlala o ka no re o applyela ntho e itšego ka kua mmušong bjale ka ge e le gore motho o na le mona ke motho wa lefase ke moeta pele ebile o šomiša ke diabolosi and then ke moka a name ya thome ya go ete ka pele ka baka la mona ka baka la gore diabolosi o tsene ka gare ga gago wa mošomiša o thetše ngwana ntate ke re o kgwetše e le ge e le gore o go kwela mona and then e le ge e le gore wena nako mo go applya ntho a senke wa moganetša gore le ena a apply mmušo wa rena o butse mabati mmušo wa rena wa democracy o butse mabati gore mang le mang se a nyakang go se applya a se applyele
kwa go dithuto tša ka kwa moragonyana kwa ke ile ka le botša bana ba ntate ka re mmušo ona re leng ka gare ga ona wo wa English Global Wellness Church e sego wa government wa lefase wo re leng ka mogare ga ona English Global Wellness Church re go ya kwa pele kwa o tlo empowera batho re go ya kwa pele o tla go empowera batho o tla go dira di-loan tša go adima batho go ba empowera gore ba bule di-small business go ka bala di-video tša ka kwa morago wa di lebelela wa tsena mo ga YouTube wa re English Global Wellness Church e le tšatši la gago le o ikgethileng gore nyaka go teketla wa tsena ka ga video tša ka ke tše dingwe bona tata ke tsore na ke tše kae but if I'm not mistaken video yewe bolela go taba tšeo e be le ka May a ke tsore ke 16 May goba ke nna last year the 16 May 2020 if I'm not wrong ge ka se 16 May 2020 ka ba 16 May 2019 between 2019 and 2020 o lebelle video e if ile gore I'm not mistaken e na le di video tše pedi ka mogare ga yona ka gare ga video eo ke gopola ga botse ke le botša ke re mmušo ona wa English Global Wellness Church e le go kereke e re leng ka gare ga yona yeo e leng gore wena o ka ebitša kereke fela re ka re ebitša mmušo wa modimo ge go ya kwa pele o tla empowera di-businessmen o tla empowera batho gore ba kgone gore ba thome di-business tša bona ka bolela ka molomo ke seng molomo wa ka e le molomo wa ntate šwa magodimong kare ga re tlo go ba fa tšhalete in a form of donation re tla go ba fa yona ka mokgwa wa di-loan mme ba e šomiše ba e buše morago gore re kgone go adima ba bangwe gape ba bule di-business ba tšwela pele ka ba ka le botša ka yona nako ene o lebele video ewe di 16 May 2020 or 16 May 2019 mara le ka se 16 ka ba di 13 somewhere there mara lebela di video tša ka tša May mana ntate May ngwa go feta bona go gopola ga botsore ke boletse ka taba bona ke ile ka ba ka go tshepiša ge ke bolela ka lona tšatši le ka re se ke se bolela go se tla go phethagala ga go go botše ntho e sa tleng go phethagala jale ga dibalo ba ka re ke bolela dibalo re ka no ba re šaletše ke bedi tše tharo goba tše pedi gore re tsene ka gare ga taba ye re šetse re applyetše license ya cash loan yeo e šetse go e approvilwe ka January somewhere ka bo 28-29 January yeo e leng gore e tla go empowera batho currently re lo empowera bona bawe re tlo gore ge ba adimile ba kgona go ya business tša bona bawe re tlo gore ge ba adimile ba kgona go tseitša bona dikolo jwalo ka mekgwa ya go fapana ba rekela bana stationary la reka ene la e buša morago gore re kgone go tšwela pele re empowera batho re sa le busy ka ngwaga ofisi ya yona ga se ra ikgethela wa go renta meago e le gore tla re phulega bona ngwana ntate ke le ka go tšweletša taba ye gore o e tsebe gore seo re se bolelago ga se ke se wela fatshe seo re se bolelago se ya phethagala ka gare ga mmušo ona wa English Global Wellness Church ka gare ga license e re applyetšego ge ya pele re tlo eda di-service tše le gore ba NCR ba bitša gore ke di-development services gona bjalo tšhalete ya dipasari re tlo e fa in a form of short term and then ke di-study loan ga se dipasari le tšona re ya di fa ka mo kerekeng ya Enoši pasari ya rena ya Enoši re go file ebile ga re nyake morago re fa fela ba ba tsenang ka mo Tibet ya Strasbourg College e le go kereke ya ntate e le go sekolo sa ntate Masiti ba ba dirago tša ka bua t-shirt tša Tibet e se go tša ka mo primary secondary one re na le 3 phases primary secondary Tibet ka Tibet ena re a fa dipasari mara e fela re fa maloko a kereke ya English Global Wellness Church fela ke condition ya gona mara bjale ye ke fetša bolela ka yona e ke ya di-study loan bjale study loan tše ge go ya pele re tlo di fa ka mokgwa gore go patele ka kwa university go patele kae then o tlo ipatele go feditše ga nnyane ga bjale re go fa cash loan ya short term ye leng gore ge go fa yona e ka se tšwe ka leina la study loan
mara re tlo go fa yona le loan wena o tseba gore o e šomišetša ngwana wa gago maybe go patela registration kwa university maybe go dira ene jwalo and then ra go fa yona e le gore wa go reka stationary o rekela ngwana gago stationary a kere bana ba di botsena mo di private school ya o sala go Strasbourg College ya Ntate Masetse mmušo ga ba rekela stationary mmušo ga ba rekele di-study guide then re tlo go fa yona ngwana ntate wa kgona gore o e šomiše re tlo go fa yona ngwana ntate ya go thoma small business re tlo go fa yona ya go dira morero ofe kapa ofe e fela ga re fe motho ya sa qualifyego ka mogare ga study loan re ile fa fela ya qualifyago bona biro ke yona e tlo go re botša gona ba qualifya go ba jwanna jale ke ra gore ge o ile wa tla ka gara ofisi ba se ba go fa o se ka lwa le bona wa re advocate Ntate Masetse advocate in Holy Spirit o rile no re tle re tlo re thuša no re fa yo molemo le go ka ba o nyakela tše dingwe slowly le gore o nyaka thušo gore tlo go thuša bona ke short term ya rena within 30 days o santse go ba o šetse o ibišitše morago bona ngwana ntate ke re bona in 3 weeks time ntlo mo tlo se re thomile ka yona ka re sa ya kantšha ka baka la ofisi le wena in 3 weeks time ke ba se re ya kantšha re beile re sa lokiša affiliation ya rena le di-project tharo tše dikgolo tša mo South Africa re sa lokiša motšhini wa rena wa debit order le ba new pay ge re fetša tšeo ka re license tšetše le gona ke mka re mme re a thoma bjalo re thoma go thuša go empowera batho bona lerato le le jwalo ka le la go tšwa ka gare ga modimo ona wa rena wa Enos Global Holiness Church yo a tlišetšago di-service tše jwalo ka tše tša go empowera batho re empowera batho ka thuto re empowera batho ka finance bona nka go sebela gape ngwana ntate ka re ka yona nako enewe ke ile ka re ke go fa ditaba tše ka re go na le di-business tše tharo tša mehuta ya go fapana tše di le go tseleng ke itše re ile ba di-business ya di-cash loan yeo e leng gore ge ya kua pele ke tlhaloša re tlo tsentšha development services ka ga development services re ile fa dipasari tše e le gore ba patela ka kwa university re ile fa dipasari re ile finance dikoloi re ile finance di-low income housing jwale ke di-development services tše di tsenang ka mokhuta ka ga mokhuta o ne o ba license bona re mo go tla go empowera batho re mo go tla go godiša economy ya ga borena ya our home country bona re mo go tla go empowera ka ditaba tša modimo gore o gakologe o tšwe ka mo timelong o tsene ka mogare ga tsela ya modimo bona re boele ka gare ga lengwalo e re pele re ya ka kwa gare ga lengwalo ke go fe di-other businesses tše e leng gore di tseleni jwa ka ge ke tlhaloša gore ya cash loan e šetše e fitlhile bona ga bjalo re ka gare ga di-business tše pedi tše e le gore di tseleng bona e re go sebele ke re go tlo tla ya bobedi before go tla ya boraro ya bobedi e tlo go tsena ke ya financial service provider yewe e leng gore ka gare ga yona re tlo ba re na le underwriter whether Salamo goba Hollard Insurance Company morago ga ge re tlo ba re kgweditše license ya rena financial service provider FSP bona ga bjalo sete re kry-ile license ya yona ya go conducta business e fela re tshwanetše ke gore re felele ka go tetlhama ka financial service provider FSP so ge re tswa ka gare ga FSP re lo dira contract le underwriter ra rekiša di-policy di-group scheme policies tša di-funeral cover mowe di nago le mogao wa gore batho ba ba lego ka gare ga group scheme ba kgona go patela a small amount ya go swana bo 50 rand go 70 rand mara e ke go covere ka amount ya godimo-dimo go 15,000 go 21,000 go 35,000 jwale mara e le gore wene bo patela 50 rand goba 150 re le ka go e tla go imolola ngwana ntate
ka re ka tsene mo insurance tse di go pata go 350 bo 400 go eneng go rutlo go no go tsa cover ya godimo well mara ka gare ga group scheme yeo re tsena go ka gare ga yona yeo e le gore ga ba re bisi ka yona di lawyer tsa rena e tla tla e nolofatsa bophelo mo go wena you pay more you benefit more bona ka gare ga yona business yeo re tlo ba di agency tsa di mutual tse di tse gore di benefits tsa bona mola go di clients tsa bona di kgone go ba godimonyana di benefits tsa bona tsa di mutual tsela di kgone go ba godimonyana through our what do you call our partnership, through our relationship, through our partnership. Bona we are here to empower you. Garimo ka go tswetsa, garimo ka di stage dramas, re mo ka go empowera. Bona ngwana ntate go latlhele ya boraro yeo e leng gore re ka re ga yona mara e sa shaletse morago nyana compared to ye ya di financial service provider, compared to ye ya go underwrite, ye ya di group scheme e tla go ye insurance ya di polokano ye la ye nngwe ya boraro e tla go ye leng gore le yona ke go tshepisha gore before August e tla ba le ready ke ya import and export yeo ka gare ga yona e na go le clearance, import and export plus clearance. Ka gare ga yona ke mo e leng gore re tlo tlisha dilo gaufi ra tšea dilo kwa China go kae ra tlisha mo gaufi ka di bulk ra ba le warehouse ra empower the small business ba tla ba di tšea ka di less price kwa gore na ka ma box and then ba di rekisha mo shopong tša bona ba ka door to door kwa le jwang ra thusha gape ra kgolo ba bangwe ba ba nyaka go reka dilo ka bo bona kwa ntle e fela ba sena license ra ba clearela tsona kwa go SARS gore ba ske ba di tshwara kwa lebopong ba di tshwara ba di destroy ba di gomšetša morago ra di cleara gore ba kgone go di hwetša bona gwa re yo moganya ka go reka a sa go rekela a sa go tla go reka mo wholesaling mo go di items tšeo tšeo a re botša re ke nyaka motšhini ka kwa ntle ba ke nyaka enene ra mo rekela ona ka yona license ela ya rena bona we are here to empower you bona yo mongwe ka nyaka go export a nyaka go rekišetša ntho ka kwa ntle product e tšengwe ba dio tšea di lemago go ba ene maybe o lema dinari ko nyaka go di rekiša ka America ra go posetša tšona tša rekišwa ka di-supermarket kwa America bona ngwana ntate mmušo o na re leng ka gare ga ona wa Enosh Global Holiness Church is here to empower you. Ga se rena ba di-stage dramas ba go tla go tshwara pogo bona ga ke re gore ga re na lekgetho ka gare ga kereke ya Enosh Global Holiness Church. Lekgetho le teng ngwana ntate ba le kgethile ke modimo gore o swantse o ntšhe karolo ya lesome bona nna ka se se ka tsena go felela ka gare ga ditaba tsena le ge e le gore mmupi o nkgethile pele ga ge ke kgomarela popelo ya motswadi mma waka e fela taba tsena o ntse o gola o sa be monyana modimo ka go tseba go sa be boswa o no ya a dirise banyana di ya ka motheko mara a tseba gore o kgethile a tseba gore nako ya gona ge e fitlha o tla di buša mo go wena tša tšwela pele le wena nka no go fa mohlala ka moshe ga ana batho ba ditaba tše sa le tše dinyana mara moshe o kgethilwe e sa le yo moswa mme wa re kgoši Farao a tseba ka moshe a o kwa dingaka goba disankoma goba o ka dingala goba baprofeta ba maaka ba mmotša ka moshe gore go na le kgoši e belegweng ye ke go tšea maatla bona Farao a ntšha mašole gore ba tšabe ba bolaya ngwane o mongwe wa 3 months yo le gore gona ka ra ba kgona go tseba gore kgoši e bele go kae bona moshe bana ba bo bokgatedi ya go ba kgona go tšea ba motamiša ka gare ga leboko ya ba ile ga phumeletše go fitlhela ga tlophela ga re ge a gotše a fitlhile stageng se modimo a nyakileng go mofa gore ditaba tše di thome ya ba le ge a thomišiša a thoma ka ditaba tšee
tabe ba le ka eo le go morara Jesu ile ya ba gona ya re ge sa le yo moswa sa le yo monyana a belegwe badishi kwa merakeng ba bontšha gore kgoši bele ba šalana le morago ya ba šupetša ba phasa ba ya ba timelela ba tsena ka gare ga kgoši mang ke kgoši mang a re sa bolela ka farao ke lebetše kgoši ela ngwana ntate wa mo tseba ba ile ge ba tsena ka mola ba nagana gore ka re ke ena kgoši ge ba kgoši e ntfebelego ba nagana go pele go ngwana wa gana ka mowe wa gana ka mowe wa kgoši yona eo gantši ya ba ile ge e le gore ga go jwalo ba re go ba fitlha kgoši ewe a makala a se di tsebe fela a re tsamang le o tšama le monyaka ge le mokgoditše le bua le tle le mpotse ge go diregile jwalo ya ba ile ge e le gore morero wa gagwe e be ile ge a nyaka gore a tsebe gore o kae gore a ya mmolaya bona naledi ge ya kwa pele ya tšwela pele ba e šala morago ya fitlha tulong yewe morara Jesu a belegong teng lapeng la Maria le Josefa mme ya ba ile ge ba mo fa dimpho ba mo thabetše bona kgoši ela ka mola morago if I'm not mistaken ke Herota goba Herota a bona ba sa boe morago a tšwela pele le yena a ntšha mašole gore ba tšeng ba bolaya ngwana o mongwe le o mongwe a le teng wa 3 months bona ga senke ba mo hwetša morena Jesu o ile a phumelela go fitlhela ga tlo tšwelela a thoma gore modimo a tšwelela pele go yena a šetša ena le 20 years and above a thoma go tšwelela ka ditaba tše bona taba e bale ka eo e diragetše mo go nna ya gore ba nyaka go mpola ke sa le lesea bona morena Jesu bona diabolosi o rile go bona gore ke belego a roma baloi ba gagwe ba tla ba ntlaiša ka bontši mo go e leng gore modimo mafelelong o ile a feleletša a ba nyefola gore a ba ntšhetša molaleng gore motswadi ya ka a kgone go ba bona a tsebe gore go diregang bona ke rile kwa ke belegwe ke šetše ke tsamaile di-stage ka boa ke sepela ka tsena ke twetše yeo e leng gore batswadi ba ka ga senke ba e tseba gore ke efe ka ota ka fetoga marapo ka šala ka marapo mokokotlo wa šala molaleng dikgopo tša šala molaleng ka se sa ja ka se sa nwa ka ngongwa ke dintšhi batswadi ba emela letšatši ka se sa kgona le go sepela ba emela letšatši la gore ke tsamaya neng ba leka-leka ba tsamaya le dingaka ba tsamaya le baprofeta ba tsamaya le dikereke tša go fapana bona ka lapeng la gešo ke number 9 e be re bele gore le ba lesome le ka morago ka o bile gona e mongwe o tlhokofetše ka lapeng la gešo diabolosi o tšere bana ba gešo ge re bolela so šetše re le 3 out of 10 tšere 7 bona ka gare ga tšaa diabolosi a romela baloi gore ba tle ba fetšiše ka nna go rile letšatši la letšatši motswadi mme wa ka mola dintši ke batwa a ntsamaše le dingaka moka go pala a kwa go tsamaya mogoga wo e leng gore bo rarela le ntlo yeo ke be go robetše ka mo go yona le yena gobane papa wa ka motswadi wa ka wa ntate e ba le mašemone tulong yena ga bjale ke dula mo go yona mophala borwa e fela lapa la gagwe e be le kua Matera Village mo we re go dula gona le mama rena papa e tla mafelo a kgwedi jwa ka go be go tlwaelegile batswadi ba la ba gale e be ba di-immigrants ba šomela kgole le gae ba e tla ka nako ya mmereko ba e tla ka nako ya mafelo mo gae mafelo a kgwedi go fapana le ga jwalo matšatšing a lekgono bo ntate ba lekgono ba tšea bomme ba bona ba dula le bona gona kua mmerekong ke bona tabe eo go le tabe e kaone gobane ntate le mme ba tla kgona go diša bana ba bona ba ba lebeletše ka bokgauswi ba thušana ka megopolo go feta gore ba kgone ba seraparate mongwe a bekwa e bekwa le diabolosi nako nngwe a ka tšwa ka gare ga bona ge ba le mmogo e fela le ge e re tabe gare e karantine mara e na le di-chances tše dintši tša gore diabolosi a ka mo setsene ka gare ga bona
mogoga wa rarela le ntlo motswadi ka nako eo phafogile ke bošegogare o kwa mogoga o rarela le ntlo gona ge ke bolela ka mogoga ke bolela ka ntho e leng gore o ka re item e ngwe dutse mo godimo ke moka se sengwe se dutse godimo motlho mongwe a bere fa botlhala ka plastic ge motho a dutse godimo ga plastic e kgolo e strong yo mongwe a e goga so a rara le ntlo ena ya ba gantsi tšatši leo ba latlhegile modimo o tsošitše mme gore a kgone go bapa ka nako ewe ke ka gare ga bolwetši jo e le gore a ke tsore bošetse ke ka re ga dikgwedi tše kae ke ka ga bosio bona mme wa ka a ba le sebete a tswa a phamola le bate a re kgone ke nyaka bona baloi ba ba nyakang go bola ngwane wa ka bona ge a bula le bati a khwetša dipudi di nametše ke baloi di nametše ke batho mo godimo go le tše dintši tša re go bona a bula le bati tša tswa tša tšhaba tša tswa ka keiti tša rotsoga tša kitima di nametše ke batho mo godimo mara o kwa ditsebeng tša motswadi o kwagetše o ka re ke mogoga ene o gopole gore pudi ka e tsa ba kakata mara bjalo mo e be go kwagala mogoga mara ga a bula le bati a khwetša e le gore ke dipudi di nametše ke batho e le go ba loi tša tswa tša tšhaba ye paso dipudi tše tša lena tše bošego di a namediwa hei ba ka go latlhiša le go ja pudi mane di a namediwa dipudi tše bošego baloi ba di namela bona e ba sa tla go le kaoti e ba tlile ka mašabašaba baloi ba bantši ba tlile go tla go traya go tšea bophelo baka jo ke sa bofago go bona ke fileng ke modimo yo a nkgethetšego a ba tseba le gore nako ya ka ya go boela go yena e tla ba efe fela mangwelo ya satane e le go baloi ya ba ile ge ba tlile go iteka mahlatse go swana le bona bala ba ga Farao le ba Kgoši Herodi bona ba re go ya pele motswadi a bona pono a bona vision a bona baruti ba babedi ba tlile ba apere disuthu tše di grey jale motswadi ya ka ena o rile ke tša lotša ge re le dišia ka moga sekgowa ke grey disuthu tše e swana go le tšeo ga bjale di šomišwa ka kua go kereke ya ntate ya IPAC tše di grey dumela gore ka nako enewe kereke ya IPAC disuthu tšeo e se ya thoma go di šomiša ga ke tse gore thomeleng go di šomiša mara dumela gore se ya di šomiša ka gore nna ke bele go ka 1968 ene ke dumela gore ngwana a sepela o sepela ka morago ga ngwaga gore a re ke thomme go bajwa ka 1960 go ya bua ga bo 70 ka gore gore 69 e ke bele go nka yona la 68 e ke bele go nka yona e be šetse ya mafelelong e be le ka di 3 tša October e be le go ka di 3 tša October 1968 bjale go a ra gore ka di 3 tša October 1969 ke ke fetša ngwaga go a ra gore gona mola ke mo go šetse ke thoma go ithuta go sepela ka 1969 gona mola ga di 3 tša October ge ke thoma go bajwa mola e ka le bana mola go 70 before ya go felela ke mo ke re go disuthu tšewe di ile tša tšwelela go le baruti ba babedi ba apere disuthu mo gare ga vision ya mme a bona a dutse le bona mo ntle mo setupung ba mmeile mogare a nkapotše baruti ba ile ba mmotšiša ba mmitša ka leina la gagwe be le tshelong leina la gagwe ba re na o llela ene a nkapotše ka nako yona yo mo ponong eo a fetola re ke leša ke ngwana wa ka wa bajwa ke ena a nhlakahlakantšhago phetolo e tswa mo baruti ba ba re o seke wa tshwenyega ngwane wa gagwe o tla fola ya tla ba moruti ngwana tate ke dumela gore le kgone wa tseba gore boruti jo bo tswa kae do ga bo thome mo malobanyana mo ge mohlomongwe mongwe a tšhaba go a go bereka ke moka namile a thoma mathaitha ya gagwe jo ke boruti jo bo tswa go le godimong le ditaba tša jona ke tša godimong bona go nyaka go tseba ka ditaba tša ministry room tsena mo go YouTube tsena ka gare ga YouTube o nyake
Enosh Global Holiness Church. Tsena ka gare ga Twitter o nyake Enosh Global Holiness Church. Tsena ka gare ga Facebook o nyake Enosh Global Holiness Church. Tsena ka gare ga Bopolo o nyake Enosh Global Holiness Church. Tsena go my timeline o nyake Simon Nkosi Maseti. Tsena go my timeline o nyake Simon Nkosi Maseti. Ke mo o tlo go fetsa di video tse di tshwere go ditaba tsa ministry go le testimony ya gona ka botlalo le go re ke ka tsenella ka matla ka ga yona go ba ne re na le lengwalo ke le go na le ditaba tse tsa le go tlo bolela ka tsona ka mo ke be ke le ka go fa a briefing go background khanyane fela ya go tsebe go tswelela eng bona ke tle ka fola moraga mola ba buti ba tlhalosang gore o tla fola ya tla ba ba moruti bona motswadi ya ka re go ile go sa mola go tla go ditaba tse ga ba ruti bao ka kwa go potse ngaka thupša bona ngaka thupša ke sa tse go di gagara ino tse ba di hlare so gore hlare se go se pula se tlakantša le se ba motšhubella ngwana e tla fola bona modimo ka lona letšatši lewe a romela motswadi wa ka go ngaka thupša e be ge motswadi wa ka a ile ga ngaka thupša ka baka la gore dikereke be di le kgole le bona le ba tshepa ka maatla taba tša dingaka bona a re ke tsogile ka go beya magetleng ka sepela le wena ka go išagana ka thupša ge e fitlha kwa ya tšhoga ya rena o re mo tliša ngwana yo a le mo seemong se se jwale ka se na nna ke tlo diaka ka di kgona na ke tla mo kgona motswadi a re ga ke tsebe a re no le ka re bona ngaka thupša ya tšea medinyana ya tšhuba ya nkoretša bona ge korela motswadi a re a makala ke kwala go kgorokgoro ka gare ga lepaileo mo la be ya tseba gore ke no ba setopo kgorokgoro ewe ke sena le yona bona a fetša a ntšha lepailewe a re ona mošidi o la dio tšela di tšhubilego a re tsa mo motšhela godimo ga motapa goba godimo ga metsi motswadi a re go ngaka thupša a re ngwana yo gaje ebile ganwe ga ke tsebe re tla dia jwana ngaka thupša a re ga ke tsebe le na gore tla dia jwana tsa mo no le ka re bona motswadi a mpea ka gare ga magetla a tsamaya le nna ra boela ka gae a re o rile ga le mo tseleng a kwa ke dira ta ka magetleng a gagwe bona a re ba phela ba nkrupeditše ka re dibeke le skeleton gore ke se ka tšama metšhoša batho mo tseleng ka re ge a be a ka beya skeleton molaleng ba bangwe ba tlo tšhaba ba ba robega ya ba ile ge a obile molato gore batho ba bone skeleton jwale a re a kwa ke dia ta ka gare ga motsogana o a ba go a nkrupeditše bona o re a se tshepeditsebe tša gagwe a ema a thetša gabotse a kwa ke bušeletše o re ka sepediša ka mafolofolo ka re jo ngwana ka o phedile bona ga fitlha ko re ka tšea metsi ka tšhela mediela powder ela ka go fa ka bona o enwa ka duba motapa ka tšhela ntho e ka go fa o ka bona o enwa o re mara mosegarenyana ka tlela ke monagano gore ka na bošego go tlile baruti mo ba babedi ba go apara disutu tša lotša ba re bona o seke wa lela ngwana ono wa gago o tla fola ya ba ya tla ba moruti jalo seo se phethagetše ngwana ntate e fela go nyaka go tseba ditaba tše tsena ka gare ga YouTube tsena ka gare kae o nyake Enosh Global Holiness Church o tlo go tše ditaba tše mo go hwetše le gore na Enosh yo re mo kry-ile jwang yena yo le kgono dikereke thetše go ka yena go tsena gana ka motla di hwetša jalo ngwana ntate re tšwe ka mowe ke buele le wena ka lengwalo re rutele re highlightane ka mangwalo a mangwe pele ga ge re tlo tsena ka mo ke go hlalošetše ke go tsopole lekua ke re modimo ona re le mo ka gare ga yena ge be ke hlaka le yena kwa thabeng ya Pegasport o mpoditše gore botswa ke sebe se segologolo sa go feta dibe ka moka ga tsona botswa ke bolela ka bofebe ke bolela ka bokgebereshe ke bolela ka adultery modimo ona wa Enosh Global Holiness Church o mpoditše gore nthoewe ke sebe se segologolo sa go feta dilo ka moka bona ke ya go gapola ngwana ntate wene e botseba le gore sebe se segolo ke go bolaya wene e botseba gore sebe se segolo ke go bolaya go bolaya ga se sebe se segolo sa go feta botswa ke sebe le sona mara ga se fete se sa botswa
bona yola o tsebe selo ba ra wa di ka moka na go ka moka ba no re di ka moka di aswana a di fetane ba re ke ya go botsa re modimo wa dilo stop le bona setse o rutile nna mokhanka wa ga go nna motlotsa wa gwe a re sebe se segologolo sa go feta di ka moka ke botswa di dimela gore ba di tsebe tsa ga go di bule o tla ba o mpele bona ntata ka re modimo ona o nrutile a re sebe se segologolo sa go feta di ka moka ke botswa jwale ke ka mo we ka mo Global Holiness Church le ka bua go IPC re re go ntate nyala ge go kgone ga o nyale bomme ba babedi ba bararo gobane lengwalo le teng ka gare ga baebele ena le le re go mehleng ya bofelo bomme ba tla kgokagela ka ntate ka o tee bomme ba tla kgokagana ba tla hlakanela ntate ka o tee ya ba ile ge ba inyakela sefane fela ya ba ile ge ba inyakela sefane fela tša boja le diaparo e le tša bona mme go ra gore go tlo ba go se sebe go ronya le bomme ba bantši sebe ke sona se sa go pateletša bana ba kereke bana ba modimo taba tše tla di feleletša di tšwela molaleng gore moruti mang wa di-stage dramas o repile mme wa gore gore wa leloko la kereke o repile mma gore gore wa leloko la kereke o repile mma gore gore wa leloko la kereke hey man nonsense ke le baka la gore ga le tsamaye ka tsela shi lengwalo le re nyala ka mokgwa o nyakago bona go nyetše o tswa ka gare ka sebe o tswa ka gare ka taba ya go tjola gobane go nyala ga se sebe e fela go tjola ke sebe yo mongwe o rena bjale re kgona jwang go nyala bomme bongwe ba babedi ba bararo ka gore no lengwalo la rena la lenyalo le re ga le dumele gore nyale gape mme mongwe wa bobedi le teng lengwalo le le ka go dumelela gore o ka nyala go ya ka 7 go ya ka godimo unlimited le teng lengwalo le jwale ka leng ka gare ga mangwalo a manyalo re na le mangwalo a mararo re na le la in community of property and ra ba le out of community of property wela ka moga 7 then ra ba le la setšo le ke le lebetse gore lengwalo la ba di bitša ene ke la setšo mara le gona gore prebo go mafese le lona lengwalo leo ke la setšo go tsene ka gare ga lona wa nyala ka gare ga lona le ya go dumelela gore ka nyala mme wa bobedi wa boraro wa bone wa botlhano wa bošupa wa bolesome wa bo 20 di fela mara go ka tsena ka gare ga le la 7 le la in community of property or out of community of property le la 7 le la sekgowa le ga le go dumelele gore ka nyala mme wa bobedi wa boraro go ya ka kwa pele ga le go dumelele mara jale ge le sa go dumelele polane eno ba gona ya gore o tswe ka boa ka sebeseng o ka nna wa nyala mme yo we bona o tla ba phethagatša mošomo wa modimo morero wa modimo sa phethagatše morero wa lengwalo la lefase la home affairs o ka nna wa rontse o nyetse ka gare lenyalo la gore o seke wa nyala mme wa bobedi still wa nyala se bohlokwa gore o iše magadi fela ka kwa ga bomme yola e be le ge o nyetse ya ba ile ge o tla ba o le mme wa gago o mo nyetse ka setšo yo ke mo nyetse ka sekgowa a ka dumelela gore nka nyala mme mongwe gape ka sekgowa jale yo ga ka mo nyala ka sekgowa o nyetse ka setšo ke a dumela gore ka gare ga lenyalo la sekgowa ene nka se nyale mme mongwe gape wa bobedi ka lenyalo la sekgowa ke ka mo ke decide go nyala yo ka lenyalo la setšo o nkwele ngwana ntate gore ya le tla ba ile go tšwile ka gare ga sebe go feta gore o ye o jole bona go jola go ba botswa ke sebe se segologolo pele ga modimo ke se modimo a nrutileng ka sona ge ke tlhakane le yena kwa thabeng ya ka mothuko ya Pegasport thaba yeo a kgethetse go nna le thaba ye nngwe ka kwa Giyane ya kgethetse go nna yeo ka gare ga yona a mpotšitše go phuthego ya ka ntšhi ke tsene le yona ka gare ga lešaka la diphate tša moduliko mo tša 1.5 meter tšeo di crossago gape ka tsona diphate tšeo go sene terata mo ya go crossa ke apere spiritual jacket se se blue ke kotame ka mo le phuthego yeo ya mašabašaba rapela wena ntate re ko go botse ke re yona thabe modimo a go kgethela yona ke thaba ya mehlolo
ka mo ke ya le kwa Peka Sport ke dithaba tsa metlolo di na le mehlolo dithaba tšeo ke itse ge ke ya mo magošini ke thoma go nyaka go tsebiša mabapi le dithaba tšeo ka hwetša gore dithaba tšeo di na le mehlolo beng mabu ba di tseba fela ke mo modimo wa ka nkgethetseng teng wena pastor ya gago modimo wa gago mo kgethetse thaba epe ke a tseba gape ba le ke boletse ka dithaba tšaka o ka loka pastor ya gago tšatše ngwa kwa mpa go gorare go na le thaba e nngwe kae betšerena tsamayang gona mo ga thaba enewe pastor ya gago a ne o te kgethela go yona le go tša mokopa wa thaba o tloa o le kopile kwa le ka se boye le ka se boye o seke wa ba le ka mohlolo o le wena pastor wa re o nyaka go computer le nna ga ka ikgethela thaba tšeo nkgethetse ke modimo and ga di gaufi le gaufi ebile o ne o nkgethela tsona nna ke be ke seka ka di tseba ke di tsebile ka lebaka la gagwe ge ya ba nkgethela tsona a mpha ditaba mo godimo ga tsona bona modimo o na ke le ka gare ga yena ge a be a tlhakane le nna kwa thabeng ya ka motho ba Peka Sport a ba a mpha taelo ya gore o seke wa dumela motho a e tla go itebogela go nna mo tafoleng ya gago ka dimpho ka challenge oba ka mpho yeo a e filego ke girlfriend oba boyfriend ya gagwe goba motlabo wa gagwe modimo ona a le go mo go nna wa Enosh Global Holiness Church a re go seke wa dumela the congregation members ba e tla go ntšha mošomo wa modimo mo tafoleng mo go o tšwago letsogolo goba potleng ya girlfriend oba ya boyfriend gore ya re tla ba ile ge ba ipakela madimabe gore ya re tla ba ile ge ba ikgogela magala a mokgwelere dihlogong tša bona ke se modimo wa ka nrutile go sona go ira gore ke sebe ngwana ntate go tšea tšhelete o filego ke boyfriend o ba o file ke girlfriend wa neela ka yona ka kerekeng ke bolela ka mo modimo ona go lo ka gare ga yena yo a re rutile go ditaba tše ga ke bolele ka yo wa ka mo go pastor ya gago ke fela ke a dumela gore pastor ya gago yo mongwe a ka no thoma a re etšiša goba a etšiša tabeng ai man ke gore etšiša ka se re etšiše pastor a nyake tšhalete e feta mo o nyaka le yona yo file ke girlfriend le boyfriend wa e nyaka jale mo go rena go ka taba tšea di-chance wa no neela ka gare ka yona tšhalete ewe e tla go bakela madimabe o nthetše ga botse ngwana ntate ga se tabe e tswa go mo go ntate Masedi ke tabe e tswa go mo go modimo ona le go modimo wa ka modimo ka o tile wa Enosh modimo ka o tile wa Brother Jesu modimo ka o tile wa Josepha modimo ka o tile wa John jwale jwalo na wena bo tseba gore Enoch o ile ka le godimo le a phela bona ba bangwe ba bitla bona bile lefase mona ge le Enoch ena o boetse ka le godimo a phela Enoch ke mang ke motswala wa Enosh a botse ba gore Enosh ena o ile a bopa motho wa modula mo ya phela ka ka go diregile jwalo ga ra go kwa rena Adam Enosh o rena a ruta ditaba tse o sa di tsebeng bona o dirile jwalo ka fase ga a le ka fase ga pressure ya ba heberu ba nyaka go mmolaya ba re itira motho o swana le malobanyana mo ge ba ile ba lekeletša morena Jesu ba re itira motho lo go Enosh taba e bile ba Enosh yo we ka Seesimane ba re Enos na bo tseba gore yena Enosh yo go bolela go ka yena ke yena motho wa mathoma go tliša dithuto tša modimo mo lefaseng ba go morena Jesu go Abraham, Isaka, go Jacob, go Ido, go Paulo ba tlile ka morago ga gagwe ke ba kgethwa ba tlile ka morago ga thoma go tša ka ditaba tša modimo tše bo tseba gore na Enosh yo bolela ka yena ke yena wa mathomo wa go dira a reka ka taelo ya modimo bona ye ya Noa ye ke a reka ya malobanyana ke a reka ya bobedi ye ya Noa ngwana ntate dumela le nna gore Enosh Global Holiness Church ke a reka ya boraro ya ntate Masedi yo e le go motlotlo wa le yena a kgethile go modimo ka sebele ke a reka ya boraro go kene ka gare ga yona e tla ba ile ge o tšhireletšegile godimo ga tše dintšhi bona ka mo go rena ka mo ga re kgwe ka lekula moloi ga re motšhabe
bona ke a bona ba lwe gone ba le opportunity ka taba ye ya corona ye ba namile ba bolaya batho ba tshiretse ka yona e tla mo go nna mo o try o mpla ka corona o tla bona mo sepuku le se thomileng gona bona o tla bona diphala di dwa metsi gore o tla hlakana le bothata bolela ka wena moloi ke re tla mo no tlo try e tla ka mo no tlo try go ba o try go ngwana wa inosh ka mo rena ka mo re khwa le pula modimo ka nako ya rena ka nako modimo a beileng ga ke nya go tlhalosha gore bana ba modimo ga ba tlhokofala bana ba modimo ba tsamaya mo lefase le mo go lona e fela ka nako e be le go modimo e seng ka nako e be le go kwela molotjana fetsa batho ba rena bona go lebela mo phala go mo di businessmen tse ka moka di akwa di businessmen ka moka ga tsona corona e di a lwana ya go no victimize di businessmen fe di corona go kuta ba yona ya go no tshwara di businessmen fetsa di businessmen fe la bona ngwana ntate ka mona nyana wa ga go re senyetsa ka businessmen tse they contribute to the economy of this country and then ba patla tax ya go di mo tax e go no tla go patela 350 wena moloi go go tla go patela 350 e ba go le go bla businessmen tse di 350 tse di go fela ka gore you are busy killing for businessmen ba ba patela go tax ka bua gore wena o gone go kgotsa 350 bona ngwana ntate o mpishe ga botse a kere batho ba ba kgotsa 350 ka bogana ka ba lo mara kwa magareng ga bona ba lo ba bona ke a tseba magareng ga batho ba kgotsa 350 ba lo ba bona musho ga ne charity e tswa mo go rakgwebo charity e tswa mo ga rakgwebo and then ba contribute ka tax gore wena o kgone go gola jalo ga le pisile ba fetša a le bone gore ba le ntepakela bothata kwa pele di 350 tše tša di close stopper musho o tšea ka charity bona batho ba bohlokwa ke batho ba ba kgethilwego ke modimo gore ba kgone go tsena ka ga business and then business di power economy ya naga then ba thwale wa yo mongwe wa ngwaneno ya kry mmereko a kgone go bea dijo mo tafoleng bana ba gago ba phele le yena nako engwe a go hira o šome ka fase ga gagwe o mo kgolele kwa jarateng ya go fe borotho yo phele jale ge le pisi le fetša di-businessmen tše kore lena you are against the economy of this country le lwa le economy ya naga ye indirectly or directly ke dumela gore ya nkwa lena ba loile tla ilokša taba ena otherwise ke tla le rapediša ntho e ya boa go lena ke le boditše ke tshepa le tla ilokša ntho ena ge ntho e bale ka re ka bona e tšwela pele re tla le rapediša ya boya morago go lena ba loi le ntheditše re tla le rapediša ke re modimo wa ka wa Iloslopolo Honest Church ke modimo a mmamelang ke modimo a na le tsebe ke a dumela ge ka bolela le yena ka mo kgopela gore a tile ka lena o tla e buša ntho ena mo go lena la tla la utlwa ka nama bona go rile before corona ke ka mo South Africa ka ntate wa bego a etswa le yona ka bua go Italy gore kae a tsena le yona through airport a ba sebela ka Port Elizabeth before tabe yo e kwagala ditsebe tša South Africa modimo ona wa ka ba ntsušitše a re tsoga o ye dithabeng jaaka tše pedi o ye o rapele e leng thaba ya Pega Sport le ela ya kwa Diana mara a sanka a mpotša selo gore go na le corona ba go na le bolwetši jo bongwe botlago o ne o mpotša fela gore tsoga o ye dithabeng jaaka tše pedi o ye o rapele ke dirile jwalo ka rapela ke ka moo bana ba ntate le bonago bolwetši jo mo South Africa bo senke jo a kgantlela maphelo a batho go swana le dinageng tše dingwe ka ntle go Italy bo tše dingwe e fela le ge e le gore go kokota bokokotile bo teng e fela bo hlakane le boloi jo ba baloi ba tšhirela ka jona lena baloi tlogelang bo Satan le ba lena jo ba go fetša magaga gore le tšhirela ka bolwetši jo ke a le tshepiša ke le fa beke ka ite fela ge le sa emiše ka ntho eo ke tla le rapediša ke tla bolela le modimo wa ka a dile ka lena ene le be le kgone le go tepolela gore ke lena e be ke dira mosebetsong jalo ka wa go befa bona ngwana ntate re tšwe re gakololane ka mangwalo a mabedi a mararo pele re ya ka mangwalo a mabedi a mararo ke go feleletše ka engwe modimo wa ka a go ruta yona re kwa thabeng bona go boditše tše pedi tše tharo tše modimo wa ka a gompha tšona kwa ye nngwe modimo wa ka a gompha yona ye nngwe ye modimo wa ka a gompha yona ke ya gore
ge o kolota motho ge o kolota motho o mo patele ge o kolota motho o ena le sekoloto le motho o mo patele goba o be le tsela ya go rerišana le yena gore o tla mo fa jwang tšhalete yo mo kolota go morago go seke go apa ge o tšere tšhalete yona manyamaletše bona yo mo re ne moruti Masete or advocate Masete o bolela se ka baka la gore o tla go bula business ya di cash flow ga ke bolela seo ngwana ntate ntwena ke boletse go tsena kwa ga YouTube o tsena o thoma o lebela dithero tsa ka ke boletse kwa morago kwa ene o go pula gore mo ga o bolela di pastor tsela tsa di stage dramas o bolela le moruti wa tshwere go nnete e tswa go kwa go modimo ka re modimo ona o rile ga tlhaka lena go thabeng go site ya Pela Sport a o ba tsebishe bana ba ka gore yo a nda go le sekoloto go yo mongwe o tshwanela gore a mo patele wa se bušetše ge o sa dira jwalo ke sebe pastor ga go kila go botata botse di ba le ka teng na go tseba gore go kolota motho wa se mo patele ke sebe jwale ka mo ga ra Inos Global Holdings 60 taba tše ba le ka tše gore na le tsona modimo ona re file tsona gore tsebishe tsona gore go kolota motho wa se mo patele ke sebe pele ga gago bona wena o ga re ya kerekeng ka mo mara ona le melato e mentši a o patele ebile a o rerišana le batho ba kolota o tsebe gore o itshenyetša nako e phahla ka lephego o keke wa bona mmušo wa modimo o keke wa tsena ka kgorong ya ntate Ešo wa magodimong gobane mo ikaketše lengwalo le tla go lebala le kgono moo le bolela ka bona ba ikaketše le bolela ka batho ba dipelo tše dimpe le bolela ka batho ba mano le bolela ka batho ba utswa le bolela ka batho ba dipolelo tše di bifilego le bolela ka batho ba sa lokago jwale ke re modimo ona re le ka gare ga ena yo o re rutile o mpoditše gore go kolota motho wa se mo patele ke sebe jwale o dule o e tseba ngwana ntate taba eno o dule o e tseba gobane nna ke romilwe gore ke tle go tsebiše yona ke fela ke ka mogao ge ke go botsa ditaba tše jwale ka tše wena o se leloko la Inos Global Holdings Church ke fela ka mogao wa modimo le wena a ka go dira leloko la Inos Global Holdings Church ka mogao wa modimo le wena a ka go dira leloko la Inos Global Holdings Church ke a tseba gore lena le jaka tšela tša di instant magics tše ba di rekilego wa ntle tša go tla go le fora fela gore di le tšeele mašeleng a lena bana ba ntate bona go ditše ge re thoma mo kare modimo ona o fodiša fela yo a mo kgethilego ka pelong ya gagwe wena go ka kgetha modimo ka pelo ya gago ka moka modimo ona o tla go fodiša modimo ona o tla go lwela modimo ona o tla go etsetsa e fela tše jwalo ka tšeo di kgwetšagala go batho ba ikokobetšago e se go batho ba magetla e se go batho ba go ikgogomoša bona ge o le motho yo a ikgogomošago o le motho wa magetla le go ka tsena le rena gana ka moga Inos Global Holdings Church gona ka mo modimo a leng teng ka mona o ka no palela gore o kgwetše tšeo modimo a fago bana ba gagwe ka baka la boikgogomošo ba gagwe gape ba bangwe ke ba bapududu ba bangwe ke ditšhuana ba bangwe ba dikobo di magetleng ba bangwe ba ithweša ka letolo ka lebaka la maitshwaro le mekgwa ya bona le dipelo tša bona tše dimpe ka baka la maitshwaro le dipelo tša bona tše dimpe e tswa ka gare ga bopelo ngwana ntate o tšee modimo o amogele modimo o be motho o be yo bolo o be le boikokobetšo pele ga modimo o tla go tlišetša dimpho tša gago ba bangwe ba fetogile ditšhuana ba fetogile ba dikobo di magetleng ba fetogile batho ba go thuša ka letolo batho ba go te sobolola ka baka la moloi bona moloi o kgona go thibela dimpho tša gago ngwana ntate ngwana ntate ke a go kopa hle tsena ka gare ga dithero tša ka gare ga YouTube ka gare ga Twitter
ka gare ga Facebook ka gare ga Google o nyaka Enosh Global Holiness Church ka gare ga Twitter ka nyaka Simon Bosmasete ka gare ga Facebook wa tsena go timeline go searcha wa nyaka Enosh Global Holiness o tlo go khwetse di video tsa ka go di tshoro tsa ka mo go di tsawa tse bona ngwana tsa go boditse ka gare di tshoro tsa ka kwa morago ka le modimo yo re ka gare ga yena yo o re bontshitse o re moloi o kgona go tšea bophelo ba gago a bo phetola a tšea bophelo ba gago a te pha lona a tšea lwe wa gago lwa nonsense lwa go se reke selo a bo fa wena bona moloi o kgona go bona dimpho tša gago a go bona re motho yo modimo mo file mpho ele a tšea dimpho tšela a tšea bophelo bjola ba gago jola dimpho tšela modimo ba gago a di tsentšha mo go yena a tšea tšela yena ba timile tsona a di tliša mo ga gago o kgona go hlanola bophelo ba gago a tšea vice versa a tšea ka mago tliša ka moša ke boditše ke modimo ke le yena ka gare ga Enosh Global Holiness Church bona ka le nngwe la matšatši modimo tsaballe le nna ka engwe ya vision a nšupetša pitša ka gare ga motse o itšeng kua piletšeng ya ditšwang go yona kwa go matena ka morago ga toilet ya tshipi wa ya lesenke wa ya team mo a re fitlha a bolela lena ka lentšu a re epa mo bona ge ke fitlha mola ke epa ka gare ga mola ke epa ka go tša pitša e kgolokgolo ka mo godimo be bipile ka se sengwe ka re boloko go ba ene a re bula bona ge ke bula ka gare ga ntho ena ka hwetša diulu tša dikgalakgala diulu tša dikgalakgala mara di coachule ka leo ka maphura e le gore a ke tse gore maphura a go swana le bo wholesome go bapolobe go ba ene bona ge ke bula mola dio tšela tša tla ka steam sa go fisha sa go se kgotlelele le ntšu la re mo go nna mo la re wa di bona diulu tše ga se diulu ke megopolo ya batho e bitlegile ke semamma ena semamma yowe e be e le ge ka mopitšeo e le go ka gona e le ka gagabo mare ba šetse a tšula e le bogadi ke motho wa mme ba le bogadi ba le mowe modimo wa mpontšha go pitša ye ke ka gagabo ga batswadi ba gago mo o epetše go pitša yewe e tshwere go diulu tšeo di khothile ka mafura a itšego e le ge e le megopolo ya batho go ya ka modimo ka mo a ntlhalošitše go ntšu la mpotša ka lona la re tšeo di bonago mo ga se diulu ke megopolo ya batho e epetše ke semamang bona ngwana ntate ke ile ge ke re tloga ke re ke lebela ka ntle ga terata ka ntle ga fence semamang yo ka mmona a eme ka ntle ga terata ya gago nna ke le ka mošaratšhene ya gago a thoma go lwa le nna magically e ba e na le ngwananyane o monnyane wa lekgarebe ba le two a lwa le nna magically a sa nka ra tshwarana ka matsogo ba eme kua kgole nna ke le molareng wa magically hey that was a tough fight mara bona ngwana ntate e re ke se ke ka tla ka botša maaka gobane ke boditše le mathomong ka re ke bolela nnete fela e tšwa pele ga modimo ga senke a mphenya le nna senke ka mo fenya kore ntwa ye ga ya bontšha mafelelong gore na e feleletše kae e fela e be le ntwa ye thata bona go a fetša nako e seng fetšeng pele modimo ona a tswa le nna gape ka višene mola tulong ya gešo ya kua Madeira village ra re ge fitlha mo kgoneng a tšikela go left mola ra fetša four way stop ya mathomo ya bobedi ra a nšupetša a re wa bona mo four way stop ye mo center mo o epetše selo ka mo ke moraga ga ide a mpontšhela pitša bona o mpontšha tsona ka go latelana ga mpontšha thabape ka sport go dio fetša beke a mpontšha taba kwa diana ditaba tsena ke tše dintšhi bona ntate di nyaka fela gore wena o kene ka kua go laletšeo ka gona ka gare ga YouTube ka gare ga Twitter ka gare ga Facebook ka gare ga Google o nyaka Enosh Global Holiness Church gore tlo go tše ditaba tsena bona ngwana ntate pele re tswela pele ke tsele le wena ka gare ga mangolo a mabedi a mararo go eletša pele re tlo tsena ka mo bona ngwana ntate re tswe re tsene mo go John 14 verse 26 bona ge re tswa go John 4 re tsena mo John 14 verse 26 ke mo morena Jesu a boletšego ka molomo wa gagwe a re ke a tsamaya ke boela go ntate mme ke tla re ke fitlha go ntate ka le kgopelela moemedi moya o mokgethwa yo a tlo go tla a ba le lena mme a ra tswa gape ra tsena mo go John 16 verse 1 up to 19 ka gare ga John 16 verse 1 up to 19 ke mo o tlo go e bala wa khwetša mo moradi sa ile go a re ruri ke a le botša
go tsamang ga ka ke le direla favor then go bana ge nka se ka tsamaya ntate weshu a ke a le romela moemedi mo ya mogethwa advocating Holy Spirit a ke a le romela yena a re yena yowe o tla re ga fitlile o tlo tswela pele ka mosebetsi o ne go dira mme he o tla le ruta le tse dingwe tse be ke le ruta le tse ke seng ke ka le ruta tsona a ba re go fa mohlala sebakeng sena ke sa na le tse dintši tse be ke swantse gore ke le rute tsona e fela nke ke ka lefa tsona gobane ke a tsamaya gobane ge ka lefa tsona di tlo le imela jwale o tla re yo ga fitlhile o tla lefa tsona o tla le ruta tsona tswela pele jwale bona pastor wa gago ga go botsa maaka re no ka go a se kwišiše ntho a misinterpreter a re no morajo se ba ira Holy Spirit ba ira moya mo kgethwa o leng gore o tlo tsena mo go rena wa re leader wa re bontšha dilo morajo so ga gafe ga swa le pastor wa gago wa go gafa morajo sa ga gafe a swa le pastor wa gago wa go gafa yo wa go šoma ka ditokološi tša tšwa go reka ka go Nigeria le go Malawi nonsense bona morajo so ga gafe morajo so wa tseba gore moya o mokgethwa o ke wa dula mo batho ka moka o dula go motho ka o ti yo we a swanang gore a be leadera ya mohlapi wo o kgethilwe o kgethetse tsela ye ya ntate shwa ba godimo sentse go tloga mola modimo a thomago ka go romela inoshi yo le gore ka seesimane ba inos mo lefatsheng mo go tsamaya ka monka a se gona borile gore a hwetša modimo a tšere moya mokgethwa a file mongwe le mongwe control batho ba ka moka mo lefatsheng a ba file control no o ba le ka o ti yo a leadago yena yo la leadago ke yena tlogo brancha a fa baruti maatla a ba ngwathela ba tsamaya gore ba kgone go rera ntwena ke ka moo o bonego le morajeso wa bena le baruti ba lesomepedi a tsamaya le bona ba ile go ge ba botšiša morajeso ba rena ba le gore wa tsamaya o ya go ntate wa gago o ramang bona wena o sa tšea morajeso modimo morajeso o rile ke a tsamaya ke boela go ntate wa ka jwale ke moka ba mmotša ba re ntate wa gago o ramang a re bona ge o bona nna o bona ntate wa ka ge o bona nna o bona ntate mo go John 16 verse 1 up to 19 ge o bona nna o bona ntate wa ka gobane ntate wa ka o mo go nna le nna ke kua go yena jwale tlhalošo e pale ka eo e ba jaaka go tlhaloša gore o romile ke modimo tše a di diago ka moka ga tsona o di dia on behalf of God ba sa tlhaloše gore ke yena modimo nne a go nna le verse ka ete mo morajeso a pilego a bolela a re yena ke yena modimo mohlomongwe pastor ga go latlha ke nane o ka re ke verse 25-26 somewhere there go namola go verse 25-26-27 go na le mo morajeso a ile go a bolela a re ke a tseba go tloga mola re tloga gore le tsaba mmogo tsela e ga gona mo le ile go la re ge le kgopela go ntate wešo wa magodimone la kgopela ka leina laka ba re tsebang go tloga le kgono ka sebaka se ge le kgopela go ntate wešo wa magodimone le kgopele ka leina laka dumela go ntšhetše ngwana tate morajeso a re ke a tseba go tloga kwa morago ka tsela e tša go tsamaya ka yona ga se nke la re ge le kgopela go ntate wešo wa magodimong la kgopela ka leina laka fela tsebang go tloga ga jalo ge le kgopela go ntate wešo wa magodimong kgopelang ka leina laka e fela e be a bolela ka nako ya gagwe ka ge a be a sa le mo lefaseng e be a bolela ka nako ya gagwe ka ge a be a sa le ka mo lefaseng bona morajeso ga se ena mathomo wa go tsoga wa go dia mehlolo ya gore a tlhokofala a tsoge ke šetse ke boletse gore go inoko ga gona lebitla la bona mo lefaseng mara le kgone ge re ka tsamaya ra ya kae kua lebitla la morajeso ka kua bo Bethlehem go kae ka gona ka kua a ke tse gore ke kae mola lebitla la morajeso le gona re le šupa ra re le ke lebitla la morena jesu le ra le šupa ka monwana mara ge le lebitla la inoko le ba bangwe ba gona se ena beso ba boetse ka kwa le godimo ba phela then ge le la enosh ge le la enosh le la Moses le ona ga gona mo a feletsa gore ga gona yo a ka go šupa go mabitla a bona enoshi o no timelela ga ba tse gore o feletse kae le lebitla la gago a ba le tsebe and ebile ga gona yona gore bopaki jwa gore mmone ya boela ka le godimo mara gore o feletse kae a ba tsebe the same thing e diragetse gape ya dipušeletša ka moše
moshele yena go bile jwalo go yena o ile a timelela a gona ile go a tseba le bikala ga go na le mokae jwale ge Morajesu a re no go tloga le kgono le kgopeleng ditaba ka nna e be ile ge a be a sa phela ena le bona ka senke a re ge ke khuile goba ge ke tsamaile mo lefaseng le shale le kgopela ditaba ka moka go ntate ka leina laka a senke a rialo a senke a re ge ke tsamaile mo le shale le kgopela ditaba ka leina laka ka senke a bolela taba e jwalo ka eng Morena Jesu a senke a bolela taba e jwalo ka eng a re ge ke tswile goba ge ke tsamaile mo lefaseng mo le shale le kgopela modimo le mo kgopela ditaba ba dimpho ka leina laka a senke a bolela taba e jwalo ka eng o boletse gabotse straight a re ke a tsamaya ke ya go ntate wa ka ntate shwa magodimo ke ile le kgopela advocating Holy Spirit the comforter yo a tlogo tla mo a ba le lena go ya go sa felego mme a le ruta ditaba tše go tswela pele le lena ga e re ba mo go sa fele go ba e ra gore this Holy Spirit e tla dula mo go tate masete ga a tsamaya e tla tsena ga yo mongwe gape jwalo e seng gore nna Morajesu se ke a tlhokofala ke kry-a ge ke tsamaile mo lefaseng le shale le kgopela ditaba le kgopela mahlatse goba bophelo go modimo ka leina laka sa nka bolela seo se a se boletšego mabapi le go tsamaya ga gagwe ke gore ga a tsamaile o re kgopelela advocating Holy Spirit yo o e leng gore o tla tla lefaseng a tla tswela pele ka mosebetsi o nang a ba re tše ke di tshwerego ke sana le tsona ka seke ka lefa di a imela o tla re yo ga fitlhile o tlo tswela pele le lena ka tsona tšeo taba tše ke di bolela go tlo di kry-a kae mo go John 16 verse 1 up to 9 bona ke a tswa ke tsena le wena go lengwalo le lengwe le Morajesu a ile go a nama a šikgela taba ye a nama a e hlaloša ka botlalo a re tsene mo John 13 John 1:3 mo John 13 re tsene mo go verse 16 ke mo Morajesu a be go a hlaloša ka molomo wa gagwe a re ga gona morumiwa wa go feta yo a morumilego ga gona morumiwa wa go feta yo a morumilego seo se hlaloša go gore Morajesu ba nyaka go hlaloša gore yena ga a fete ntate wa go a magodimong jwale pastor a gago o go file education ya gore Morajesu ke modimo Morajesu John 13 verse 16 o hlalošile ka molomo wa gagwe a re ga gona morumiwa wa go feta yo a morumilego e ba hlaloša gore yena ga a fete ntate wešo wa magodimong ga a fete ntate wa gwe wa magodimong a bušeletša gona mola go Johana 13 a bušeletša Johana 13 verse 20 a ruri ke a le botša yena tate masiti yo a tlago ruri ke a le botša yone a tlogo tla mo ka leina laka yo a tlogo tla mo yo ke a go mo kgopela kwa go ntatešo wa magodimong ge a ka re ga a fihlile mola monyatša le tsebe gore le tla ba le nyatša nna goba le nyatša ntatešo wa magodimong ge a ka re ga a fihlile mola monyatša le tsebe le tla ba le nyatša nna le nyatša le ntatešo wa magodimong ngwana ntate ke re ke mo John 13 verse 20 marakana wa nthobelana mo John 13 verse 16 wa bua gape wa tswela pele wa ntshwarelana mo John 13 verse 20 ke mo ditaba tše di bolela go le teng mo a feleletša mo go John 13 verse 31 to 32 ya ba ile ge a laela Morajesu a laela sa ruri jwale yo pastor wa gago wa go bajwa wa go utswa o santše go misleader a re Morajesu ke modimo bona ka go inoši Morajesu ga re metse modimo ka mo re tšwela pele ka mošomo wa Morena Jesu re dia mošomo wa Morajesu wa go a o dira ga re rapele Morena Jesu re tšwela pele ka modimo wa Morena Jesu re tšwela pele ka modimo wa ka mošomo o bo go dira ke Morena Jesu ke ra go bule ditsebe tša go nkwiše ngwana ntate rena we are not antichrist mara nnete re tseba gore Morena Jesu ga se modimo ke ngwana wa modimo ke mohlanka wa modimo jwale ka ba bangwe ka moka ba modimo a ile go a ba romela mo lefase jwa ka ntate maseti yena yo le kgono bolela go le ena mo a rometšego ke modimo
o tla go gakolola ka re morajo se o boletse a re yo a tlago o tla tla le ruta le tse ke sa le rutang tsona tse dingwe tsa dithuto tsena go rutile tsona morajo sa sang ka go ruta tsona le ba bangwe ba ka kwa pele sang ka ba go ruta tsona e fela di tlile le nna le yo a tlo go tla ka morago ga go a kgonega modimo a mo fa tse dingwe dithuto tse di fapana go le tse a mphile go tsona bona ngwana ntate lengwalo la rena la lekgono le bolela ka ba kgopho le bolela ka ba dipelo tse dimpe le bolela ka batho bawe ba pretentago batho bao ba ipotsago gore ba lokile e le ka dipelong tša bona ba sa loka ba lokile ka moganong fela wa malemeng a bona goba mohlho mongwe ka reaction ba lokile goba ka tebelo ya mara ke fela batho ba sa loka o bolela ka batho ba e leng gore ba na le dipelo tše di thata lengwalo la lekgono jwalo motho mang le mang yo a nago le pelo e thata motho mang le mang yo a loyago motho mang le mang yo a sa lokago motho mang le mang wa leano goba maano a mabe goba mokgwa ofe kapa ofe o mobe e keke a e bona kgoro ya mmušo wa tetešwa magodimong ga a fapane le wena wa go tšola ga a fapane le wena go diabotswa le wena o keke wa e bona kgoro ya mmušo wa magodimo oi man amšo o tla dumela le nna ge ke re modimo wa ka o nrutile gore botswa ke sebe se segolo gobane wene bo nagana gore go bolaya ke gona le go sebe se segolo goreng modimo a ile a kgetha Moshe Moses gore a ya lokolle bana ba gagwe ba Israele matsogong ya mang a Farao e le ge Moshe a ba ya kgamathetse madi matsogong ya gagwe Moshe ba bolaile mara modimo a mo kgetha gore a ya lokolle bana ba gagwe ka mola a mo šomiša a tšwela pele ka go mo šomiša ya ba e le ge e le mathomo mangwe jalo se re tlo go ruta ka sona ka mo lekgono ka moo ke botho re tla go ruta ka botho ngwana ntate jale pele re tla go tsena ka re ga lengwalo la lena e re ke go laele temporarily ke nwe metsi re boe re tsene ka re ga lengwalo la rena ngwana ntate re kgone go tšwela pele ke a ema fao lebitsong la ntate morwalo maikgalang amen